से होली हेउ कि दिवाली हेउ मिठा पिठा बिना सबु अधूरा। आउ खुशी सेतेबेले दुईगुणा हुए जेतेबेले घरे थिबा सामग्री रे कम समय रे निज हाथ रे स्वादिया मिठा को तैयारी करी निजर प्रियजन मानकु खोइबे। कण ठीक कहल ना? आज आमे सेमिति एक मिठा तैयारी करिबा। सुजी रे तैयारी रसुआ मिठा पाटी रे देला मात्रे मिलई जिवो। एठी आपण माने मिठार टेक्सचर देखिक जानि पारथिबे भीतर पर्यंत सिरा भरी हेकी अछि। देखिबाकू गुलाब जामुन परी लागिबो आउ स्वाद गुलाब जामुन टू कम नुहे। तेबे सुजी रही सहज मिठा बनियाकू वीडियो को पूरा देखंतु। आशा करिबी रेसिपी भल लागिबो। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। ए मिठा को बनिया पई प्रथमे आमे चीनी सिरा प्रस्तुत करिबा। सेति पई कड़ाई गरम हैला परे सेतिरे आमे 1.5 कप दबा चीनी जहा कि ग्राम्स रे 300 ग्राम रो अछि। 1.5 कप चीनी पई 1.5 कप पानी दबा। जेतिकी चीनी नेथिबे सेतिकी पानी देबे। बास्ना पई आमे 2-3टा गुजराती पकेइबा। आहुरी फ्लेवरफुल बनिया पई आमे गोटे पिंच पकेइबा आतरी केसर। केसर बिल्कुल ऑप्शनल अछि। फ्लेम को मीडियम हाई रे रखिबा आउ एई भली गोळेई गोळेई आमे ई सिरा को किछि समय रांधिबा। सुजी रो मिठा को तैयारी करिया पई आमको चिपचिपा सिरा दरकार। माने हाथे रे छुइले आपनको तेल बा महु भली लागिबो। बिल्कुल भी बहुत समय रांधिबेनी सिरा को बा बहलिया करिबेनी। एक तर दी तर करिबेनी। सेमिति कले मिठा भीतर को रस जाई परिबोनी। बस हाथ को खाली चिपचिपा लागिबार अछि। एबे आमे शेषरे कोन करिबा ना 1/4 लेंबू को चिपुड़ी नबा। जेउथि पई कि सिरा बसिबोनी बा क्रिस्टलाइज हबनी। तो देखंतु लेंबू देगी गोली सरला परे गैस रो फ्लेम को एठी मु ऑफ कर नेछि। कवर करिकि आकु साइड रे रखुछि आउ जीवा नेक्स्ट स्टेप को आमे अलगा प्रिपरेशन करिबा। एठी देखंतु जो कप रे मु मापिकी चीनी नेइतिली सेही समान कप रे मापिकी एठी मु गोटे कप नेछि सुजी जहा कि 150 ग्राम रो अछि। कंचा सुजी अछि। एबे सुजी को ग्राइंडर जार रे दबा आउ ए ग्राइंडर जार रे आमे 2 बड़ चम्मच दबा गहम अटा। अटा जगह आपण माने मैदा 2 चम्मच मते देई परिबे। बास्ना पई 2टी गुजराती एथिरे दबा। ता सहित 2-3 पिंच लूण पकेइबा। जेतु मिठा जिंस बनौचे स्वाद भला आसीबो। एबे आमे ई सब जिंस को भलो भाबरे ग्राइंड करके नै आसीबा। जेतु सुजी रो मिठा बनौचे टिके ग्राइंड कर देले कोन हम ना सुजीरा गुंड होई जिवो। मिठार टेक्सचर टा भलो आसीबो। सुजी ग्राइंड हे गला परे साइड रे रखिबा। एपटे आउ गोटे कड़ाई गरम करिबा। गोटे कप सुजी नेथिले ता पई आमे इथिरे 2 कप दबा खीर। अटा भी 2 चम्मच नेथिले ता पई एठी 2 रु 3 चम्मच आमे एक्स्ट्रा खीर को दबा। तो टोटल एठी 2 कप आ 1/4 कप खीर मु देइछि। आ खीर टिके उषुम हे गला परे आमे 2 बड़ चम्मच दबा इथिरे अमूल। आपण माने जे कोनसे ब्रांड रो मिल्क पाउडर एठी नै परिबे। आकु देकी भलो भाबरे गोळेई नबा जेमिति कि लम्स इथिरे न रहइबो। अमूल टिके पकेइबा द्वारा मिठार स्वाद भलो आसीबो। आपण चाहिले स्किप करि परिबे। अमूल को देकी गोळेई सरला परे खीर हमर गरम तो अछि। एई समय रे आमे सुजी को जो ग्राइंड करके रखितिले से पाउडर को दे दबा आ भलो भाबरे गोळेई नबा। एबे आमे गैस रो फ्लेम को एकदम स्लो करि दबा। स्लो फ्लेम रे कंटीन्यूअसली आमे आकु मिक्स करिबा। जोथि पई कि बिल्कुल बेतरे लम्स आसीबोनी। एकदम स्मूथ तैयारी हबो। प्रथमे प्रथमे आपनकु गोटा थिला भली लागिबो इथिरे। आपण माने जेते जेते आकु गोळेई गोळेई जिवे ये पूरा प्लेन हे जिवो। एई भली किछि समय गोळेला परे देखि पारथिबे ये गोटे डो शेप को पळे आसलानी। माने गोटे जगह रे गदा हेकी रहलानी। एमिति हे गला परे एइथरे आमे 2 चम्मच दबा गुआ घियो। फ्लेवर भला आसीबो। ता सहित जंतणी चिपचिपा हबनी। एकदम चिकन तैयारी हबो। आ इथिरे गोटे साइन भी आसीबो। तो गुआ घियो को देकी भलो भाबरे ए भली स्पैचुला रे दबेई दबेई आमे जंतणी को आउ किछि समय एठी रांधि नबा। तो देखंतु एई भली भाबरे आउ किछि सेकेंड एठी रांधिला परे बहुत भलो भाबरे एठी हमरो ई जो सुजीरा मिक्सचर ता तैयारी हे गला। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करिबा आ ए जंतणी को बाहर को नै आसीबा। आउ गोटे प्लेट रे किछि घियो देकी चारियाडे लगेई नबा। आउ ए सुजी जंता को प्लेट रे देकी टिके खेळेई नबा। अत्यधिक जो गरम अछि हल्का टिके ठंडा हे जिवो। किंतु अधिक समय आकु ठंडा करिवा दरकार नै। हल्का उषुम थिबो आमे मिठा को तैयारी करिबा। एबे आमे इथिरे 1/4 टीस्पून रो दबा खाइबा सोडा जहा को आमे पकुड़ी बा बरा रे व्यवहार करूचे। गोटे छोटो चम्मच खाइबा सोडा रो 4 भाग रो गोटे भाग इथिरे दबा। आठु बेसी बिल्कुल भी सोडा पकेइबेनी। ओ ए सोडा ऊपरे गोटे चम्मच खीर देकी आमे चारियाडे सोडा को गोळेई नबा। आ टिके घियो हाथ हेकी 2 रु 3 मिनिट पई एहा को बहुत भलो भाबरे चकटी नबा। जदि भी सुजी रे किछि गोटा अंश थिबो से चकटी हे जिवो आ सोडा भलो भाबरे सुजी सहित मिक्स हे जिवो। सोडा टिके दबा द्वारा हमर मिठा भितरटा जालीदार बनिबो आ मिठा भीतर को रसटा भलो भाबरे जाई परिबो। किंतु सोडा अत्यधिक पकेइबेनी ध्यान रखिबे। तो मगु भलो भाबरे चकडी नेइची देखि पारथिबे ए चकटाटा केते नरम हेइची। एतिकी नरम रखिले ही जेतेबेले आपण माने मिठा बनेबे सेतरे बिल्कुल भी क्राक आसीबनी।
ସୁଜି କ୍ଷୀରର ମାପ ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବନେଇବେ, ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏଇ ଚକଟାଟା ବେଶୀ ଯଦି ଟାଣ ହେଇଥିବ ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କ୍ରାକ୍ ଆସିବ, ତେଲରେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଫାଟିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋର୍ସନ ହାତରେ ନେବା ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଗୋଲ କରିକି ତାପରେ ଏମିତି ଓଭାଲ ସେପ୍ରେ ଆକୁ ବନେଇବା। ଏ ସୁଜିର ମିଠାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବଡ଼ ଆକାରରେ ବନେଇବେନି, ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ତିଆରି କରିବେ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମିଠା ଭିତରକୁ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମିଠାକୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଯେମିତି ଏଥିରେ କ୍ରାକ୍ ନ ରହୁଥିବ, ଏକଦମ ଚିକଣିଆ ମିଠାଟା ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛିଟା ବନେଇ ନେଇଛି, ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କଲା ଭିତରେ ବାକି ସବୁକୁ ବନେଇ ନେବା। ତ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିଛି। এই ମିଠାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁକି ତେଲକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଗରମ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମିଡିୟମ ଗରମ ତେଲ ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସୁଜି ଚକଟାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିକି ଏଥିରେ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟି ଯାଉନି ବା ଖୋଲି ଯାଉନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ତେଲରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମିଠାକୁ ପକେଇକି ଛାଣିବେ। ଯଦି ତେଲରେ ପୁରା ଖୋଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଜି ଜନ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଟାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ମିଠାକୁ ବନେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାପ ଦେଇଛି ନା ସେଇଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହବନି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଗୋଟି ଥରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଠାକୁ ପକେଇକି ଛାଣନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ମିଠାକୁ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲି ଲଗେଇବେନି, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ପୁରା ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି, ଉପରଟା ଲାଲ ହେଇଯିବ। ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ମିଠାକୁ ଏକଦମ ଲାଲ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ଲୋ ବି କରିଦେବେନି, ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ କେମିତି ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭାସୁଛି ଆଉ ତେଲରେ ଯୋଉ ଜୋର ଜୋରସେ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସେଟା ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନି। ଏମିତି ହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ମିଠା ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି କଲର ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଜାଲିକୁ ବାହାର କରିନେବେ ଆଉ ଚିନି ଶିରାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏ ଗରମା ଗରମ ମିଠା, ଚିନି ଶିରା ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି এই ମିଠା ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିରା ଯାଇପାରିବ। এইଭଳି ଆମେ ମିଠାକୁ ଶିରାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ଆଉ ବାକି ସବୁ ମିଠାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ମିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ତେଲର ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅଧିକ ହାଇ ବା ଅଧିକ ଲୋ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇ ନେଇଛି। ଆଉ এই ମିଠା ଭିତରକୁ ଶିରା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମିଠା ଭିତରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିରା ଯିବ। ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ସାଇଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ଶିରାରେ ପକେଇଲା ପରେ କେମିତି ସାଇଜ୍ ଅଛି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ମିଠାକୁ ଛାଣିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶିରାରେ ପକେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିରାକୁ ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ এই ମିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିନେବା ଆଉ ପଛରେ ଯୋଉ ଛାଣିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇ ନେବା। এইଭଳି ତଳ ଉପର କରିନେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସବୁ ମିଠା ଭିତରକୁ ଶିରା ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଠା ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର କରିନେବା, ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। କେହି ବି ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଜିରେ ତିଆରି କରିଛେ ବୋଲି। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 1.5 କପ୍ ଚିନି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ବି ଶିରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳି ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏକଦମ ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ସୁଜିର ମିଠା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ এই ମିଠାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। সেই পর্যন্ত রহিলি, নমস্কার, বাই, জয় জগন্নাথ।